السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم جناب ایس ایچ او صدیق صاحب، جن سے ہم بات کریں گے احترام رمضان آرڈیننس کے مختلف پہلوؤں پہ۔ جنید صاحب، گزارش بھی آج اسی لیے کی ہے آپ کو کہ آج ہمیں ضرور بلائیں پلیز، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور گورنمنٹ نے بڑا سخت آرڈر کر دیا ہے جی، رمضان آرڈیننس جاری کیا ہے، اور ہمیں بھی بڑا سخت آرڈر آ گیا کہ بھئی چھوڑنا نہیں کسی کو بھی۔ کوئی اگر پبلک پلیس کے اوپر کوئی کھاتا پیتا، کوئی سگریٹ پیتا، کوئی سموسے کھاتا نظر آ گیا، چھوڑنا نہیں ہم نے، اور 3 مہینے ہم نے حوالات میں بند کر دینے بس۔ لیکن آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں روزہ خوروں کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 10 یا 15% لوگ ایسے ہیں جن کے آپ چالان عدالت میں پیش کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں نا لو سر جی کہ انہوں نے مٹھا کوڑیا کوئی سمجھ نہیں۔ صافی نے بیٹے، صافی نے ذرا الرٹ ہو کے بیٹھو، یہ اشاری ہے جی، ساری گل کر جاندے نے، عوام سمجھ گئی ہے، تسی نہیں سمجھے، عوام سمجھ گئی ہے، وہ اشاری سے نہیں گل کر جاندے نے۔ وہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ تسی ماشاءاللہ پولیس ورکر ہو جڑے، تسی ایڈے اچھی ڈیوٹی دے رہے ہو کہ جے کو تسی روزہ خور پھڑ کے لے کے جاندے ہو تو انہوں نے تسی پھر لمحے پا کے تو کافی پھینٹی لاندے ہو، اے کہہ رہے ہیں۔ جی صدیق صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ گیا۔ میرا خیال ہے سر جی ٹشو مانگ رہے نے۔ او مائی گاڈ، دیو بیٹے دیو، اٹھو دیو۔ میری بات سنیں، باقی 85% کے ساتھ آپ مکمکا کر لیتے ہیں۔ یعنی what do you mean by مکمکا جناب؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ او میری جان، خدا دا واسطہ نہیں کہ ہو جی گل کر رہے ہو، کیمرے چلن رہے نے، ایسے لے پستولاں کر چلن رہے نے، اور تسی انہوں نے سامنے حضور صاحب نے بلیم لا رہے ہو۔ میں جرات نہیں کر سکتا جنید صاحب تانے کی بولن دی۔ دیکھو you are very respectable for us۔ دیکھو میرے منہ سارا نکل گیا ہے، حالانکہ میں کسی کچھے بندے نو کہاں دیا دھاڑ جاندے نے میرے منہ، ایڈا سارا منہ نکل گیا۔ اچھا میری بات کا جواب دے، مسکا چھوڑے۔ وہ سر مکمکا سی نیجے کر دے، ٹھیک ہے، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ہر محکمے میں، ہر جگہ میں ہے، آپ کے اپنے فیلڈ میں بھی ہوں گی۔ یار میرے سوال کا جواب دے۔ میں وہی ادھر ہی آ رہے ہیں، ادھر نہیں آ رہے نا آپ۔ نہیں میں آن لگا جناب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو حاضر ہیں، بلکہ بیٹھے کیا ہوئے ہیں، ہم تو حاضر ہیں، بلکہ لین حاضر ہیں، دیکھو تو صحیح۔ صدیق صاحب، آپ بار بار بات دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ جی اتھی یہ بات بھی، اسی کدوں کامران شاہد شوچ لے گئے بات، اتھی جناب بھائی۔ بات تو سیدھی یہ ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ان میں سے 15% کے آپ چالان پیش کرتے ہیں، باقی 85% سے مکمکا یعنی رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جنید صاحب پھر آپ نے وہی بات کر دی، خدا کے واسطے من نہ کریں ایسے، میں ٹانگیں توڑ دوں ان کی اگر یہ اس طرح کی کوئی بات کریں تو۔ اتنے ڈاڈا تھانے میرا تسی یقین منو، تسی میں تانوں کی دسا۔ بیٹھو بیٹے، بیٹھو۔ سر ہم ڈر گئے تھے۔ وہ نہیں بیٹا، صاحب نے ساڑھے صاحب نے جی، میں ایسے تو کہہ رہے ہیں کہ ریڈ ٹائی ہر کسی کو اچھی نہیں لگ دی۔ اچھی نہیں لگتی، دیکھو نا ایویں نہیں اچھی لگن نہیں، بڑے آدمی نے، بڑے آدمی نے۔ جی جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں، میرے تھانے کے لوگ تو اتنے سخت ہیں۔ ہاں جی، مکہ مار کے دیکھ لو۔ رشوت تو جناب کبھی ان کے نزدیک سے نہیں گزری، یہ تو اتنے سخت لوگ ہیں۔ آپ یقین مانے پچھلے رمضان میں ایک آدھ غلطی ہوئی ہے ایک بچے سے، اس کو میں نے اسی وقت معطل کروا دیا تھا، میں نے ایس پی صاحب کو شکایت کر دی، ڈی ایس پی صاحب کو شکایت کر دی۔ پچھلے بات سنیں، ایسی سر نہ تھمتے جائیں۔ پچھلے سال باقاعدہ آپ کے تھانے کے غالباً واقعہ ہے کہ آپ لوگوں نے سموسوں کی دکان پہ چھاپا مارا ہے کہ وہ روزے کے دوران سموسے بیچ رہا تھا، سارا مال آپ تھانے لے گئے، اس کو تھانے میں بند کر دیے اور خود تھانے میں بیٹھ کے سموسے اڑاتے رہے۔ پٹے تینوں میں کہندا رہی ہوں کہ گل نکل جاتی ہوتی ہے بات، ایسا تو کٹیا ہے۔ مینوں کسی نے پہلے شکایت کی تھی ہے جنید صاحب، میں اس دن اصلی جنید صاحب تھانے چ نہیں تھا، میری چھوٹی سالی نے وڈی افطاری کروائی سی، میں ادھر گیا۔ سر جی جی بیٹا، ویسے تو سالی بھی تہاڈی افطاری بھی تہاڈی، تسی افسر لوگ جو مرضی کر سکتے ہو، لیکن چھوٹی سالی تے وڈی افطاری کوئی وقت نہیں پہ جائے گا؟ وقت کا بیٹا، وقت کا چھوٹی سالی نے کہنا دیکھا چک چکی آپ اندر رکھنی ہے۔ اچھا جوڑے بتائے ہوا کیا تھا؟ وہی میں بتا رہا ہوں جنید صاحب، میں چلا گیا جناب ننکانہ صاحب، مینوں دوسرے دن شکایت ملی ہے
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਦਾਖੋਰ ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮੋਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ क्यों जी बताए ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮਸਰੂਕਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਸਰੂਕਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ यार हद हो गई ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ। हाँ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸਮੋਸੇ ਪਏ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਝਾਅ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਲਚਾਇਆ। अच्छा ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਲਚਾਇਆ। अच्छा ਉਬਲੇ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ੀਰਾ ਓਏ ਹੋਏ हाय, ਫਿਰ ਪੁੱਟਾ ਟਿਆ ਜੇ ਔਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੇ अच्छा ਦਹੀਂ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪੀ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਸੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਜਨ ਹੋਣ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਆੜਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਸਰ ਜੀ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ नहीं देना है बेटे अपने डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देना है अच्छा सदीक साहब एक मिनट हम अक्सर ये देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे कि आप लोगों के बारे में जब ये खबरें चलती हैं कि आप इफ्तारी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं भत्ते के तौर पे मुख्तलिफ ठेलों से दुकानों से समोसे पकौड़े आपका कांस्टेबल जाता है लेके आता है तो इससे आपके इदारे की इंस्टीट्यूशन के वकार मजरूह नहीं होता देखिए जी ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸਮਝ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ 5-7,000 ਉਂਝ ਨਗਦ ਫੜ ਲਓ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਬਿਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਫਰੂਟ ਪਕੌੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100-150 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੈਦਾ ਬਿਸਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮਜਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਏਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਵਕਾਰ ਮਜਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ खुदा दा वास्ता जी ये छड़ दो पुलिस दे वकार वाल ध्यान करो सदीक साहब सीधी सीधी बात यह है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आपके थाने की हदूद में कौन कौन से होटल्स हैं कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं कौन कौन से ढाबे हैं जहां पे खुल्लम खुला एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खाने दिए जा रहे हैं कहीं पे किसी आड़ में कहीं पे किसी आड़ में आपको सब पता होता है क्यों जी ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬਲਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ मतलब पता है नोट करवा ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਅਸ ਕੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਨਾ ਦਵੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ नोट ना करावे ओनू नहीं जैसी छाड़ दे एक मिनट सब्र करें आप हॉस्पिटल्स और रेलवे स्टेशंस की आड़ ना लें हकीकत ये है कि जो बड़ी बड़ी मसरूफ मार्केट्स है वहां पे भी लोगों ने इस तरह के ठिकाने बनाए होते हैं अड्डे बनाए होते हैं जहां पे पूरी मार्केट को खाना दोपहर का सप्लाई किया जाए ये होती है बात बेटे ये होती है बात हाँ जी हाँ जी हाँ जी खबर की खबर रखना ही अच्छे खबरी का काम होता है अच्छा साफी वो है जिसको हर खबर होती है यही गल मैं रस्ते च करन दिया था सॉरी सर जरा मेरी अख लग गई सी। ਉਹ ਬੇਟਾ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਓਏ ਅੱਖ ਖੋਲ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ पे को हया कर बेटा कैमरे खुले ने ऐसे ले ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ जी ठीक है जुनैद साहब
ये जो आप बता रहे हैं कि कहां कहां पे ये अड्डे खुले हुए हैं और कहां कहां पे रमजान के महीने में अल्लाह माफ कर दे सबको ये रोटी बेच रहे हैं और खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं, इनको नोट करवाया है। हर बड़ी मार्केट में मौजूद है यार। जुनैद साहब यकीन माने, मैंने तो अतीक से कह दिया है, मैंने कहा मेरी बात सुनो, सिविल कपड़ों में हर मार्केट का दौरा करो, जहां जहां पे कोई बंदा तुम्हें नजर आता हो, छोड़ना नहीं पुत्र, छोड़ना नहीं, सारे पतीले शतीले चुक के तंदूर सिंदूर तोड़ के ले आओ मेरे कोल मस्ताने। सदीक साहब, असल बात यह है कि आपके साथियों की एक बड़ी तादाद खुद रोजा नहीं रखती, इसलिए उनको एहतराम रमजान का कोई पास ही नहीं। क्यों जी, हुन सुनाओ, लोग ने जिन्होंने खुली अख नाल जिंदगी गुजारी है बेटा, रस्ते च ना मुराद एक दूजे कहते सन इंज करके बहादुर तेरा रोदा है कि नहीं। मैं कि पुत्र बच्चियां दी गेमां ने, जिथे चले हो ना तुसी सहाफी ते शक्ल वेख के दस दिंदे ने इहदा रोदा है कि नहीं। यही गल करन दे असल रस्ते च मैं सर जी रस्ते च किन्नियां गल्लां समझाइयां सी, पिंडियों आए आ सलफ मारी ते इत्थे आ गए। ओ बेटा ठीक है, सलम मार के थे पहुंच गया, सफर भावे 5 मिनट का ही सी और रस्ते च पौना घंटा फाटक बंद रहा बेटा। ਜਿਹੜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰ ਜੀ? ओ मेरे खुदाया, ओ बेटा जेड़े लिया पुट्टा गड्डी च उतर के भलवान फ्रूट वाले कोलों अनवर रटोर अंब लैन गया और मैं जो इन्हू आवाज मार के कहा 8 किलो अंब बड़े ने बेटा, इदू बाद असां की करने ने, असीं किहड़ा नाल मुलजमां नूं खुआने ने। उस गल ते बाद मैं गल कीती। देख लो सर जी, अफसर अफसर ही हुंदा जी, सानू भी समझाउंदे रहे ने ते अम्मा वाल भी ध्यान रखिया। 8 किलो आम यार। ਲੋ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? एक मिनटों में ते छुरी थले साल लिया शोखा ना हो ज्यादा, मेरे को मैं बेस्ती ना करा लवी, बंदा बन बंदा। मैं ना मुरादा तेनू 4 किलो अंब गया, 8 किलो चुक लिया। मैं तो गुस्से होया, मैं कहो इन्ने अंब ले आए जीरे वाले ने, ना मुरादा। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸ਼ੀਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ओ बस करो ए, तुसी ते पुट्टे नु सब्जी मंडी च फिरन वाली गां बनाता है। आपका अपना रवैया इंतहाई गैर संजीदा लग रहा है। सॉरी सर। कम से कम एक इस महीने में तो आपका जो एक खूबसूरत चेहरा है पुलिस का, वो हमें नजर आना चाहिए। देखिए देखिए वही गल की। हाँ, यही बात आप रास्ते में भी कर रहे होंगे। मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तो ये चाहता था कि आपके जो करता धरता है उनसे भी हम ये दरखास्त करें, आपके डिपार्टमेंट के जो बड़े हैं, कि खुदा के लिए इस 1 महीने में आप लोगों के लिए भी बहुत ही एक शानदार तरीके से इज्जत वकार और एहतराम के साथ सहर और इफ्तार का इंतजाम किया जाए। खाब ड्यूटी पे है, खाब लाइन में है, खाब थाने में। क्यों जी? रस्ते च यही गल करने सन। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई सियासत जो है प्लीज। सर सॉरी सर सॉरी सर सर वालेकुम अस्सलाम। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है सर। मैंने इनको समझाया भी है कि सियासियात पढ़ने के लिए आए हैं, हरकतें सबकी वेल्डिंग सीखने वाली है, और पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ने के लिए देखें क्या हरकतें कर। तो पाकिस्तान की सियासत डिस्कस कर रही है ना, चल जाएगा जो भी है। नहीं सर, मैं एक जो आज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो आजकल नारा लग रहा है कि गो नवाज गो और रो इमरान रो, बड़ा पॉपुलर है दोनों नारे। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नारे पॉपुलर रहे हैं, तो ये सर ये कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये पॉपुलर नारों वाला? माजी से हाल की तरफ जाएं या हाल से माजी की तरफ जाएं? कोई फाटक तो नहीं आता रास्ते में? यार अक्ल वाली बात करो, वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं। सर अगर हाल से माजी की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है हम कंफर्टेबल रहे। अच्छा, अगर हालिया तारीख पर नजर डाली जाए तो ये जो गो नवाज गो वाला नारा है, इसको पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन नारा करार दिया जा सकता है, इसलिए कि इससे पहले मकबूलियत जांचने का कोई मयार था नहीं। अब चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, तो मकबूलियत को जांचा जा सकता है। तो ये जो गो नवाज गो वाला नारा है, ये पिछले कुछ अरसे के दौरान जो मकबूल तरीन हैशटैग्स हैं उसमें भी रहा,
PTA کو باقاعدہ موبائل کمپنیز کو ہدایات جاری کرنی پڑی کہ ایسے نعروں کو ایسے میسیجز کو بلاک کر دیا جائے ایک بڑی تعداد میں. لیکن اگر ہم ماضی سے حال کی طرف آئیں تو سب سے پہلا جو مقبول نعرہ پاکستان کی سیاست میں لگا تھا وہ لگا تھا محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کا جو الیکشن تھا صدارتی الیکشن جی. اس میں شیر کی شکل میں جو نعرہ لگا تھا کہ ایک شمع جلی جل جانے کو ایک پھول کھلا مرجھانے کو, تو محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھی, شمع سے اس کو کہا گیا, اور ایوب کا جو انتخابی نشان تھا وہ پھول تھا. تو یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا مقبول ترین پہلا نعرہ تھا. بہت اچھے سر, اب بہت پرانے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے دور کی تو اب ڈینے بھی شفٹ ہو گئی ہوگی کہیں اور. اس کے بعد جو سب سے پاپولر نعرہ تھا وہ پیپلز پارٹی نے لگایا, بھٹو صاحب نے لگایا, اور اس ایک نعرے کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیت گئے اور ایسا الیکشن جیتا کہ کمال کر دیا. وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. واہ واہ واہ, ایسا نعرہ جو آج تک نہیں پورا ہوا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب سب سے جو دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے بہت سے نعرے ہیں جنہوں نے اس وقت مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور اس پارٹی کے پرپس کو بھی سرو کیا, لیکن بعد میں وہی نعرے اس پارٹی کے لیے مذاق بھی بن گئے, جن میں سر فہرست روٹی کپڑا اور مکان ہے. اور اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی کی ایک جو دوسرے نعرے تھے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, اس کے بھی بہت سارے مذاق بنے. پھر بعد میں پی ٹی آئی کا ایک نعرہ جو اس وقت بہت پاپولر تھا, بعد میں پی ٹی آئی کے لیے مذاق اور تانا بھی بنا, تبدیلی آ نہیں رہی آ گئی ہے. اور پھر جماعت اسلامی کا یا اسلامی فرنٹ کا نعرہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر نواز شریف کا نعرہ شیر ایک باری پھر, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا شیر آیا, باقی ہے پھر نواز شریف شیر ہے. ہاں, یہ سارے اپنے دور میں پاپولر بھی تھے اور اس کے بعد ان نعروں پر مذاق بھی بنا. پھر پیپلز پارٹی کا ایک اور نعرہ اس وقت بہت پاپولر تھا, بعد میں مذاق بنا, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے. اب بہت سیریس نوعیت کا نعرہ تھا لیکن بعد میں مذاق بھی اس کا خوب اڑایا گیا. جی جی سر, واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. میاخ بعد میں بن گیا چونکہ کئی گھروں کو کھڑکایا تو اندر سے پھٹو کی بجائے اس طرح کا بندہ بھی نکلا. سر جی اتنے نعروں کا بتا رہے ہیں آپ, تو یہ گو نواز گو یہ کس نے نعرہ لگایا پہلے؟ سر میں بتاؤں جی سر, نواز شریف کے خلاف لوگوں نے لگایا. لگایا کس نے تھا؟ سب سے پہلے یہ شیخ رشید صاحب نے 2014 میں لگایا تھا, اور جس دن نعرہ لگایا شیخ رشید نے اگلے دن خان صاحب نے پھر یہ نعرہ اٹھا لیا. لیکن یہ جو ہے نا گو فلاں گو, یہ سب سے پہلے لگایا تھا جہانگیر بدر مرحوم نے غلام اسحاق خان کے خلاف, گو بابا گو, گو بابا گو. اور پھر یہ نعرہ مقبول ہوا, پھر مختلف لوگوں کے خلاف لگا, گو بے نظیر گو, گو بی بی گو بھی لگتا رہا. پھر اور یہ نعرہ لگانے والوں میں گو زرداری گو, نواز شریف صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا, آج نواز شریف صاحب کے خلاف لگ رہا ہے. پھر زرداری صاحب کا ایک نعرہ بھی اس وقت بہت پاپولر تھا, بعد میں مذاق بنا, وہ تھا ایک زرداری سب پہ بھاری. تو سر یہ جو ایک یرداری سب پہ بھاری ہے, یہ مذاق کیسے بنا تھا؟ یرداری صاحب کو کسی نے تول لیا تھا؟ اس دور کے موبائل میسیجز اٹھا کے دیکھ لو, پتہ چل جاتا ہے کتنا مذاق اڑایا گیا تھا اس نعرے کا. اچھا, ایک اور نعرہ بھی بہت پاپولر ہوا تھا, بعد میں مذاق بنا تھا, مشرف صاحب کا سب سے پہلے پاکستان. سر اس نعرے کو تو بعد میں پرویز مشرف صاحب نے پورا کر کے بتایا کہ میں یہ نعرہ لگا رہا تھا, سب سے پہلے پاکستان سے دوڑو. اچھا, پاکستان میں جب سیاسی نعروں کی بات ہوتی ہے تو لامحالہ ذکر ہوتا ہے ایک تنظیم کا جس نے سب سے زیادہ کم و بیش, پیپلز پارٹی کے بعد کہنا چاہیے, سیاسی نعرے تخلیق کیے. سر میں بتاؤں, جماعت اسلامی. سر ناٹ ایگزیکٹلی جماعت اسلامی, اسلامی جمعیت طلبہ. اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت سارے نعرے تخلیق کیے, خاص طور پہ جب ضیاء الحق نے طلبہ یونین اور طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگائی, اس وقت آزادی کے نام سے بہت سارے نعرے لگے, بہت سارے نعرے بنے. آج وہی نعرے پاکستان میں بھی کئی سیاسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں, اور کشمیر کی آزادی میں بھی وہی نعرے استعمال ہو رہے ہیں جن میں آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس وقت ضیاء الحق سے آزادی مطلوب تھی, یعنی نعرہ لگوانے والا کہتا تھا لہروں سے پوچھا آزادی تو دریا بولے, کرنوں سے پوچھا تو سورج بولا. اس کے بعد یہ بھی وہ کہتا تھا نعرے لگانے والا, ذرا زور سے بول لو آزادی, ذرا دھیرے بول لو آزادی, ذرا جم کے بول لو آزادی, کوئی آئی نہ جاوے آزادی.
बीच में डर भी जाते थे ना सर पुल से, वो जवाहरलाल के दौर में सस्ती भी बहुत थी। अच्छा सर ये नारा कौन लगाते होते थे? जुगत बुगत लमटिंग चबुकते, आलू, करेले, गोंगलू, टमाटर। ये भी वो तलबा तंजीमों की तरफ से नारे लगते थे एक दूसरे के खिलाफ। सर ये नारों का रवाज ज्यादा पाकिस्तान में है या इंडिया की तरफ भी है जी? इंडिया में ज्यादा जालिम किस्म के नारे बनते हैं, वहां पे ज्यादा पुरमिज़ा नारे बनते हैं। अच्छा मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सियासत देखें तो सबसे ज्यादा जो फनी कैरेक्टर है वहां की सियासत का, वो कौन है? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद याद है तो लालू प्रसाद का ही नारा वहां की सियासी तारीख का सबसे पॉपुलर नारा था। मसलन? जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और ये नारा भी बरकरार है और लालू प्रसाद की मकबूलियत भी बरकरार है। लेकिन नारा तो बरकरार रहना ही था। को समोसे में से आलू निकाल के तो समोसे का बेड़ा करके तो करना नहीं था किसी। या तुम देखो पहले लालू जी खुद, फिर लालू जी की बीवी और अब लालू जी का बेटा बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अच्छा पॉपुलैरिटी की इंतहा है उसकी। नहीं वो बड़े मजाया भी हैं। खुद उनकी तकरीर शकरीर जो होती है ना लालू प्रसाद की, वैसे खुद भी उनका तगड़े बांदर जैसे मुंह है, मगर वो जब तकरीर करते हैं बड़ी बड़ी वड्डी क्लैपें, बड़ा बड़ा वड्डा लाफ्टर लेते हैं। लेते हैं जी, लेते हैं। अच्छा पहले तो ये बताएं ये स्टूडेंट नया है? नहीं सर अब तो ये रिटायर होने वाला है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, क्या मेरे भी नारे बन सकते हैं? तो तुम अगर इलेक्शन में खड़े हो गए तो पीछे तुम्हारी रेडी पे कौन खड़ा होगा? यार उसके नारे बनाओ। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम है शकील। शकील नाम है? सर पूरा नाम इसका है शकील गरारी। अच्छा तो बनाए नारे। लड़ना इलेक्शन तो शक्लों मदारी, शकील गरारी, शकील गरारी। जिंदगी च कदी मक्खी भी ना मारी, शकील गरारी, शकील गरारी। लगता खोती रेडी दी सवारी, शकील गरारी, शकील गरारी। या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे फरारी, शकील गरारी, शकील गरारी। गाड़ी तुम्हारी, नारा उसका। बंद है शेर और पेड़ हमारी, शकील गरारी, शकील गरारी। इसके लक में मारो कलाड़ी, शकील गरारी, शकील गरारी। सर ये नारे नहीं मार रहा, ये जुल्म कर रहा है। नारे बन गए, तेरे मकान नहीं बने तेरे को। ये सर पिछले साल भी खड़ा हुआ था इलेक्शन पे, मल्ले वाले इकट्ठे करके उन्होंने कहना मेरे नारे मारो, उन्होंने नारे नहीं मारे, इनू बड़ा मारे। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सामाइन, आज का मौजूए सुखन नौजवान और खवातीन की चंद आदात है। यानी मुझ पे और कुछ इन पे। लो यानी कवाली शुरू से ही बेबरकती कर दी। उस्ताद पहले इसकी दवाई ना ले लें। अबे कौन है छत पे? छत पे कोई नहीं, आपको कोई दर्द हुआ भाई? मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मैं भी कोई खाला नहीं, मैं भी साथ जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। जो इलेक्शन के थे वादे मैं मुकर जाऊंगा। हैं? यानी भांजे की नौकरी भी गई? हो जान मेरे मखना, हो जान मेरे मखना, हो जान मेरे मखना के वेली कौम दालम पुछना, पूरा दिन ये करते कुछ न। जान मेरे मखना, हो जान मेरे मखना। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। लग गया मामा मिनिस्टर तो संवर जाऊंगा। हर दम कर दे आराम ते हो गए ऐसे हड्ड हराम। ओ हर दम कर दे आराम ते हो गए ऐसे हड्ड हराम। बैठ के लंबी लंबी छोड़े ये एक तीला भी न
बनना चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तीसरी दफा उतरे आप, छत से उतरा नहीं जाता आपसे। अरे ट्रम्प दुनिया का कहे करके हशर जाऊंगा। जालिम है ट्रम्प। और सारी रात ये नेट चलाए, पूरी मेहनत वही लगाए। सारी रात ये नेट चलाए, पूरी मेहनत वही लगाए। फोन के अंदर गुम ये चीते, उठ के पानी भी ना पीते। उठ के पानी भी ना पीते। ओ भी दूजे कोलो मंगना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। यार उतरना है तो हमसे पूछो ना, उतर जाओ बस। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। नैब की फिक्र नहीं, डील में कर जाऊंगा। गप्पों का है साचाओ, फोन पे घंटों और सुनाओ। गप्पों का है इतना जाओ, जन पे घंटों और सुनाओ। जल्दी से जो कॉल थी काटी, पूरे आधे घंटे की थी। और पूरे आधे घंटे की थी। वो भी रॉन्ग नंबर था वरना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। माफ कर दो उस्ताद, मैं तो चुप करके अपने घर जाऊंगा। तू विच ना बोले शेर, मैं तेनू अपने एंकर दा सुनान लगा। अरे वाह, क्या बात है, अरे मजा अरे आया। क्या बात है। मैं तो दरिया हूँ। मेरा एंकर क्या कहता है? अच्छा, ये एंकर है? जी हाँ, मैं तो समझा तनख्वाह देने वाला अफसर है। मैं तो दरिया हूँ हाँ, समंदर में उतर जाऊंगा। कुंडी खुली नहीं, जो देर से घर जाऊंगा। मैं क्या कहने उस्ताद? वो लेडीज का ये तौर पुराना, गेस्ट को सी ऑफ करने जाना। लेडीज का ये तौर पुराना, गेस्ट को सी ऑफ करने जाना। गेट पे रुक के दुनिया भर की बातें सारी याद है आती। बातें सारी याद आती। घंटा होती टस से मसना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मर्जी आपकी उस्ताद जी, वैसे तो आपसे साइकिल से नहीं उतरा जाता। अरे जाहिले मुतलिक, ये तुम्हें वजीर आजम का बयान सुना रहा हूँ। अरे क्या बात है उस्ताद, क्या बात है। अरे जोर से बता रहा, अरे वज़ीर आज़म। मैं तो दरिया समंदर में उतर जाऊंगा। धरने वालों से कहो यूं नहीं घर जाऊंगा। क्या बात है रे, क्या। ओ कर तो सौदा लेने निकले, एवें लग गए 2-3 घंटे। घर तो सौदा लेने निकले, लग गए 2-3 घंटे। इन्ना टाइम ते लाजमी लगे, अजे दुकान से कर दे अगे। अजे दुकान से कर दे अगे। पर ना शाम कर सी वड़ना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। चन्न मेरे तेरे मुंह तो सजदा है मखना।
अच्छा यार पाँच जरा जल्दी जल्दी कर लो। इन्होंने आज भाभी ने कहा हुआ है फलियां पकानी है, बचा के इसने निकालनी है अभी। फलियां तो बड़ी अभी तो 12 बजे है ना, तो इसने निकालनी है पहले। यार भैया जाके। आपने करा टेक इट सीरियस प्लीज यार। रमजानुल मुबारक का इतना प्यारा महीना शुरू हो गया, मैं कुछ बातें बड़ी अहम है वो करना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बात ये है कि गर्मी का मौसम है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये ठंडा रहे मौसम। और जो माड़े आदमी हैं बेचारे जिन्होंने मेहनत मजदूरी करनी होती है बाहर निकल के, उनका भी अल्लाह करे रोजा ठंडा ठंडा। और जिन्होंने घरों के अंदर मेहनत मजदूरी करनी होती है यार 2 मिनट ठहर भी जाया करो, हम सारे मिलके अपनी बहन को कह देंगे कि खुदा के लिए तरस खा लो इसको, रोजे के महीने माफ कर दो। कहना मैं ये चाहता हूँ सीरियसली जी, रमजानुल मुबारक के महीने में डेफिनेट लोग जो भूखे काम कर रहे होते हैं खाली पेट रोजा रख के, या है कुछ देर के बाद फिर भूख भी कईयों को लग जाती है, मेहनत मजदूरी करने वालों को और सड़कों पे निकलने वालों को गर्मी से भी काफी दायरा प्यास प्यूस लगती है, जिससे चिड़चिड़ी सी तबीयत हो जाती है। यही इम्तिहान है असल में। हाँ जी, मैं सिर्फ सबको अपने बहन भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि ये ट्रैफिक के इशारों पे सड़क पे चलते हुए सौदा सला खरीदते हुए दुकानों में मार्केटों में खुदा के वास्ते आपको गुस्सा चढ़े तो उस पे कंट्रोल करना ही असल रोजा है। जैसे कहा जाता है और है भी यही हमारे मजहब में कि जुबान का भी रोजा है, आंखों का भी रोजा है, आपके दिल का भी रोजा है, आपके दिमाग का भी रोजा है। तो वो सब कुछ जो है वो एकदम सोचना चाहिए। अगर गुस्सा चढ़े तो फौरन सोचना चाहिए भाई मेरा रोजा है, मेरी जुबान का रोजा है, मेरी आंखों का रोजा है, मैं आंखों से आग ना बरसनी शुरू कर दूं या जुबान से गंदे अल्फाज ना कहने शुरू कर दूं, गुस्सा ना करो। मैं दूसरे फैक्ट्री वाले लोगों को और जो मालकान जो जिनके यहाँ गरीब आदमी काम करते हैं, मुलाजमीन काम करते हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी थोड़ा ख्याल रखें इस महीने में अपने मुलाजमीन का, अपने वर्कर्स का। और भाभी से भी कहूंगा कि अपने वर्कर खामद का ख्याल रखें। अच्छा, मैंने गोगा जी से पूछा कि इसको बहुत ख्याल है, कहता है जी मेरी जबान भी रोजा रखती है, मेरी आंख भी रोजा रखती है, मेरे कान भी रोजा रखते हैं, मैं खुद रोजा नहीं रखता। जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजा रखता हूँ जी। हाँ हाँ गोगा रोजा रखता है और इसके रोजा रखने की वजह से तुम्हें पता है इसके घर वाले 8 पैरा रोजा रखते हैं, क्योंकि सारा रोजा तो ये रख जाता है बेचारा। शहरी में भाभी कहती हैं ये रोजा भी तुम रख गए हो, ये भी तुम रख गए हो, ये भी तुम रख गए हो, ये रोटी के साथ रख गए हो, ये चावलों के साथ रख गए हो। बच्चे आके देखते हैं रोजा किथे गया, फिर गोगा कहता है मैं रख लिया। अच्छा यार खबरों की तरफ आओ यार अब। जी सुने, करतबबाजी के शौकीन एक सरफिरे अमरीकी ने खुद को हथकड़ी लगा के वॉशिंग मशीन में धो डाला। बल्ले 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 बल्ले, फिर की सलाह है गौरी साहब? देख लो अगले ने तुम्हें राह तो दिखाई दी है। अगर तुम वॉशिंग मशीन में छलांग लगा दो और ऊपर से वसीम अकरम का बताया हुआ हम वॉशिंग पाउडर डाल दें तो वो तो गारंटी भी देते हैं साथ के भाई जी मैल कचैल उतर जाती है साथ। यार वॉशिंग पाउडर ही अगर अच्छा है तो वॉशिंग मशीन में जरूर छलांग लगानी है, मुझे नहर पे ले चलो। बात जी तुम्हें नहर पे ले जाए, फिर नहर किधर जाएगी जी? नहर कहेगी मैं तो नहर हूँ, दरिया में उतर जाऊंगी। तो दरिया तो पहले ही क्या बैठा है, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। दरिया का ये बयान तो रिकॉर्ड पे है ना। हाँ जी हाँ जी। वैसे यार गौरी की तरफ तो हमें ध्यान चला गया, वैसे कितने बेवकूफ है ये अमेरिकी, है कोई ये काम करने वाला? अपने आप को हाथ कड़ी लगा के तो वॉशिंग मशीन में छलांग लगा। चलो वॉशिंग मशीन में धोप भी गया, बाद में इसको निचोड़ा किसने होगा? चलो निचोड़ भी लिया होगा 2-3 बंदों ने मिलके, बाद में इसको छंडा किसने होगा? पता नहीं ये फुलिश पीपल किस तरह पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए हुकूमत कर रहे हैं कि फुलिश है, हमारी तरह अक्लमंद नहीं। जी, थाईलैंड में सूरज की छांव से चिकन रोस्ट तैयार करने वाला रेस्टोरेंट जिसमें 12 मिनट के अंदर चिकन पककर तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे, 12 मिनट में हमें इन्होंने लारा लगाया है। सूरज की छांव पे ऑर्डर करके बंदा बह जावे, बाद जो पौने घंटे बाद आके कह देना भाई जी सूरज के थोड़ा जा बदल आया है, जरा इंतजार करो। और अगर गाहक गुजरा वाले का होगा और उसको इंतजार के लिए कहा जाएगा, बेरा कत्ल कर देगा वो। कुछ नाले का गाहक होगा तो उसने सीधा ही कह देना भाई जी सूरज नु रहने दियो ना, बदला तो ही थोड़ा सेक के ले।
ये रेस्टोरेंट वैसे रात को तो फिर बंद ही होता होगा, हाँ। या फिर मेरा ख्याल है सारा माल दोपहर को तैयार करके रख लेते होंगे, बाद में सारी रात गाहकों को सेक सेक के देते रहते हाँ। हो। सेक सेक हम कहते हैं तो आप गुस्सा तो नहीं करते? नहीं इतना नहीं, हल्का हल्का सा होता है। जिस तरह वो नहीं, ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी जुगत का कसूर है। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था यार, ये वैसे ये इंटरेस्टिंग चीज होगी यार जुनैद, सूरज के आगे गोश्त भून के खिलाना लोगों को। हाँ जी। ये किस जगह पे है जी? थाईलैंड में थाईलैंड। शौक लो जी फिर थाईलैंड ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਥਾਮ ਤੇ ਖਿਚਾ ਕੇ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਗਜ਼ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਵੋ। ये रेस्टोरेंट वैसे जून जुलाई में बहुत चलता होगा, और नवंबर दिसंबर जनवरी में गाहकों की लड़ाई होती रहती है। हर बंदा ही कह रहा होता है यार गोश्त कच्चा ही ला देता है। रेस्टोरेंट वाले कहते होंगे भाई जी उन्हें धुप नहीं है एडी तेज, तो किस तरह गाल ली? गोगा जाके लड़ेगा और यार जल्दी करो भूख लगी हुई है। होटल वाला कहेगा और भाईजान तो छड्डोगे तो हांडी पकेगी ना, पीछे हटो। सारा चूल्हा तो तुसा ढके। ਗਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਰਾ ਪੱਕੇਗੀ। आम होटल में तो सीख पे तिक्के चढ़ा के गर्म करते हैं ना कोयलों पे, इस होटल में सूरज के आगे डांग के ऊपर तिक्के चढ़ा के करते। उधर से गुड्डी बो हो गया जाती है, बहरा दौड़ जाता है 1 मिनट। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਟਿੱਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਓ। ऐसी मनुष्य पाई हो गुड्डी खंबे न लड़ गई। ਆਜੋ ਆਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, बड़ी तेज डोर होती है क्यों टिक्कियां का गला कटाना ही। वैसे अजीजी ये सारी बकवास है, ये सारा ड्रामा है। अच्छा जी। मैं नहीं मानता। क्यों जी? जो लोग वहाँ खाना पकाते हैं, सालन पकाते हैं, वो आप नहीं सड़ते? उन्होंने केड़े प्यो वाले दरख्त लाए हैं, केड़ियां उन्होंने दी बनाना च ऐसी लगे है कि उन्होंने कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। यार बात तो इसकी ठीक है, अगर सूरज के आगे एक बंदा गोश्त पका रहा है तो खुद भी वो गोश्त का ही बना हुआ है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। ये ड्रामा है। ये आलमी साजिश है। ये अमेरिका का हाथ है मुझे लगता है। नहीं जी, ट्रम्प के साथ बात करें भाई जी, इस खबर का पहले पता होता सऊदी अरब तक तो वो आया ही हुआ था, हम लोग भी उधर चले जाते हैं। ओ अजीज साहब, ये थाईलैंड की खबर है। थाईलैंड की है? हाँ जी। फिर आज सब पीने ना गाल करो जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।